Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un plat à base de poulet et des spaghettis en sauce bien crémeuse. Un plat qui plaît énormément aux enfants et surtout aux ados. Découvrons la recette ensemble. Dans un plat creux, je mets une petite cuillère de paprika, une demi-petite cuillère de sel et le quart de la cuillère en poivre. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute l'équivalent de 2 grandes cuillères d'huile d'olive. في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجو معلقه صغيره نتاع التحميره، نص معلقه نتاع الملحه، 4 معالق نتاع الابزار اللي هو الفلفل الاسود، وتقريبا 2 معالق كبار نتاع زيت الزيتون، ونخلطو مزيان. Donc on mélange bien ces ingrédients ensemble. Après, on aura besoin de blanc de poulet. On peut utiliser de la dinde si on le souhaite. Moi, j'utilise ici du blanc de poulet fermier. Je vais les passer des deux côtés, donc tremper dans cette marinade, et je mets de côté. في هذه الوصفة هذه غادي نحتاجو البيض نتاع الدجاج، الصدر نتاع الدجاج، نقدروا نستعملوا الديك الرومي الا بغينا. من بعد كنشدو داك الطريفات من بعد ما نكونوا غسلناهم مزيان بطبيعة الحال، كنشدوهم وكنديروهم في هذيك الخلطة، وكن يعني من هنا ومن هنا كنخلطوهم فيها صافي وكنحطوهم جانبا. On peut laisser mariner si on veut pendant 1 heure à peu près, ça peut être que meilleur. Sinon on peut les faire passer à la cuisson directement. يعني هاد الخلطة نقدروا نخليهم يرتاحوا ولا بغينا، ما بغيناش نقدروا نطيبوهم نيشان. Donc dans une poêle, je vais la faire chauffer un petit peu. Ensuite, je dépose les blancs de poulet pour les faire cuire des deux côtés. من بعد كناخد مقلة وكنديرها تسخن واحد شويه، ومن بعد كنحط فيها هذوك الصدوره ديال الدجاج صافي، وكنبقى كنطيبهم من هنا ومن هنا. خصهم يطيبوا مزيان، يعني يطيبوا في مره، ماشي غير نحمروهم ونحطوهم. Donc on va les faire cuire correctement à peu près 5 minutes, à peu près 5-7 minutes. Il y a un petit jus qui se forme. Donc on va y rajouter une bonne cuillère de beurre. من بعد هذاك الشيء اللي كيبقى لنا في المقله كنزيدوا عليه واحد المعلقه نتاع الزبده وكنخليو هذيك الزبده كتذوب. Et maintenant je vais ajouter un petit oignon coupé en tout petits morceaux. Donc moi je l'ai passé dans le mixeur manuel. صافي من بعد شديت واحد البصيله صغيره مقطعه طريفات صغيورين، دوزتها انا في هذيك الطحانه اليدويه صافي، وكنخليها هكا كتقلب في هذاك الخليط. Donc je laisse un petit peu mijoter pendant 5-6 minutes. Ensuite, j'ajoute 2 gousses d'ail coupées en petits morceaux. من بعد كنزيد عليهم 2 رويصات نتاع الثومه مقطعين طريفات صغيورين. Ensuite, je vais couper quelques tomates cerises en deux. Si on n'en a pas, on peut utiliser de la tomate séchée par exemple, ou bien au pire, on utilise 2 tomates fraîches qu'on va couper en petits morceaux. ومن بعد كناخذ هاد الطماطم الصغيوره هادي كنشدها كنقسمها على جوج. الا ما عندناش نقدروا نديروا هذيك الطماطم اللي كتكون ما عرفتش شنو كنسميوها بالضبط، طماطم الله اعلم، ما لقيناهاش كنديروا 2 ديال الطماطم كنقطعوهم طريفات صغيورين. j'ajoute également une bonne cuillère de concentré de tomate. ومن بعد كنزيد معلقه كبيره نتاع مركز طماطم وكنبدا كنخلط هكا بشويه بشويه على عافيه كتكون شويه هكا مهيله. Donc le feu il est moyen. Ensuite je vais ajouter un grand verre de bouillon de légumes. Voilà, et je fais mijoter le tout. من بعد كنزيد عليهم كاس ديال الضامه ديال الخضر، كنشدها وكنديرها هكا في ميها سخونه حتى كتذوب وصافي وكنزيدها. Donc je laisse mijoter encore quelques minutes. كنخليها هكا فوق العافيه واحد شويه. j'ajoute ensuite une bonne cuillère de persil وكنزيد معلقه نتاع المعدنوس، يكون المعدنوس مقطع طريفات صغيورين. 2 à 3 minutes après de cuisson, je vais ajouter une crème semi-épaisse. Donc à peu près 25 centilitres. من بعد كنخليها هكا فوق العافيه واحد 3 دقائق تقريبا. من بعد كنزيد لها الكريمه السائله، عندي هنايا 25 سنتيلتر. Donc je laisse encore sur le feu encore 3-4 minutes. كنخليها فوق العافيه واحد 3 ولا 4 دقائق زايدين بيد ما تغلي هذيك الكريمه مع داك الشيء الاخر. Et j'ajoute ensuite une bonne poignée de fromage râpé. Ici j'ai de la mozzarella râpée.
On peut mettre du parmesan, c'est meilleur, mais aujourd'hui, moi, j'en avais pas. Donc, j'ai mis de la mozzarella râpée. من بعد كنزيدو فيها كما شفتوا الجبن المبشور. الا كانت عندكم البارميزان ديروه، ما عندكمش ديروا اي جبن مبشور يكون كيذوب مزيان. Donc maintenant ma sauce est devenue bien crémeuse. À côté, je vais faire cuire des spaghettis comme indiqué sur l'emballage. وجانبا كنشد واحد الطاوه كبيره كنطيب فيها لي سباغيتي على الطريقه اللي كتكون مكتوبه فيها شحال 7 ولا 8 ديال الدقائق. كنخلي لها انا ديما واحد 2 ديال الدقائق، ما كنطيبهاش 100% باش ملي نحطها في الصوص ما تعجنش. Donc je diminue toujours le temps de cuisson des spaghettis quand je les mets en sauce. Toujours de 2 minutes à peu près. Donc j'égoutte les spaghettis et je les trempe dans la sauce. صافي من بعد ملي كنسقطر هذيك السباغيتي من الماء كنشدهم وكنحطهم في هذيك الصلصه. Là je baisse le feu complètement et sur le côté dans la sauce, donc j'ai découpé les escalopes de poulet, je les ai coupées en lamelles et je les fais tremper dans la sauce. Ça c'est optionnel, vous pouvez les laisser telles quelles, vous les coupez sans les tremper dans la sauce. Une fois servi les spaghettis dans un plat, vous les mettez à côté ou vous les trempez dans la sauce. Moi je préfère comme ça attendrit encore plus cette viande. Voilà, et on sert chaud bien évidemment. On peut rajouter encore du fromage pour que ça soit beaucoup plus gourmand, sinon comme ceci c'est extra. صافي من بعد كما شفتوا هذوك الطريفات ديال الدجاج اللي طيبنا شديتهم وقسمتهم هكا طريفات وحطيتهم في الصلصه باش يسخنوا، باش يشربوا حتى ديك الصلصه يشربوها شي شويه. الا ما بغيتوش ديروهم في الصلصه بطبيعه الحال تقدروا تشدوهم وتقطعوهم، ومنين تحطوا سباغيتي في الطبق تحطوهم هما جانبا. وانا كنفضلهم هكا لحقاش اللحم كيطرى هكا كيزيد يطرى، ما كيجيش ناشف وفي نفس الوقت كيسخن وكيجي المذاق ديالو زويون. J'ai coupé quelques feuilles de basilic et j'en ai mis par-dessus. Je peux vous dire que le plat a eu l'unanimité. Surtout les enfants, vous savez que moi j'ai 2 ados à la maison, ils étaient vraiment très contents du plat. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفة هذه اللي كتعجب الكبار والصغار وبالخصوص الدراري. نتمنى تكون عجبتكم ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.